Ide Sang Prabu merageluing terus perangan. Kaso ide kasungsung ring jagat mesah idane sami gandam kaso.
Rikalaning sase katiga penampi kapal rikala punika ide lunga marika meraris cinga ide punika pejajahan ring selandang pemargin nidani makesami pihak di dahan ulang patah tukat ageng-ageng kepanggil oleh ide goyannya nih kuyak dahat mau tamu ketamanan seos malih wenten telaga sepuran ageng toyannya nema kesami punika kalintang kening pisan
Thank you.